तो जोहार भाई सब एखन हमरा जाती गुवाहाटी कोनो देखियो नहीं पता कहाँ जाती गुवाहाटी जाती हाँ। तो चलो की होते की नहीं मयो उतना भालो से डिटेल से नहीं जानिला जे की होते माने तो जाती तोदेरके भी देखाबो वीडियो में बोइन थको आगू दिखे कोनो देख नहीं पाती अंधारा प्लेसटा मोर आँखे लागत है बोल के तो चलो दिखाते हैं यारो। तो भाई सब এখন বাজে 10:10 ট্রেন নাই এদিকে সুরজ ভাইকে দেখি পারলা पूरा घूम मारो थे घूम नहीं मारो थे कौन छोटी जिला से बात करो थे क्या लगे क्या लगे गर्लफ्रेंड नहीं की लगे कल यार तो है यार उधर गर्लफ्रेंड कहाँ से पाई जाओ वही जगह तो एक रूम घुमाएंगे देखो एक रूम घुमाबो और जी होते काल देखाबो तो गुड नाइट भाई साहब। तो भाई साहब बहुत देर बाद में এখন मैं ब्लॉग तैयार स्टार्ट करो थी तो डोंगरादा के लोग पाई ए दोस्तों तो आर कोनो नहीं बोल ब्लॉग में आई कि कोनो तो बोल आज बार तो अच्छी करी गणेश घाट निया एगोटा होटल नहीं करी ना मका होटल दीते लागे तो यहाँ बुझली बहुत फायदा है होटल दिले एगोटा भाल होटल नहीं के पूरी खाई पूरी लोकेशन में पता है कहाँ खुल रही ए जे सामने ए मंदिर सामने खुलबो ए मंदिर सामने गणेशगुरी गणेश मंदिर तो पता है दिले लोकेशन टा सब बाबा निकी मुझे काला प्राणी मोर पुलिस से के संग आए बोले से भी एक बार कैमरा में नहीं तो हमने दिसन काला प्राणी लगे এখন তার কালা হয়ে গেছে हम भी के एंट्री হয়ে গেলে हो जाए 5-7 पाई তখন যাচ্ছে यार एंट्री হয়ে গেলে কোন কত एंट्री হয়ে গেলে না না তো স্পিড দিয়ে দিলে এই এন্ট্রি করবে না তো পড়ে খালি ভালেরা হতে বর্ণনা बोलो सर हमारा नाम वो हिया नहीं थे गम पे वो ट्रेंडिंग में मोटो मोबाइल लगा हाँ चेप्टा है ये तो हाँ मोटो लगे वाला चेप्टा है दिखे देखा दी कोड़ी चोराई जेल बगान दिखे अंधार दिखाते कालिया तो कालिया दिखा इन्होंने कालिया ही माने चलिया होता है चलिया वही दिखे है चलिया वही दिखे है आधा आदिवासी इंडस्ट्री तो यहाँ है लोहा फैक्ट्री के लिए यहाँ बोलते हैं देखा दे तो भाई सब घूरते फिरते पाइली मंगरा दादा तो মান আগে মানে আমরা ভাইটার ভিডিওটা দেখেছিলাম ওই একটা বোর্ড আমার কোয়েশ্চন করেছিল লজিক্যাল টাইপের ছিল তোমাকে ভালো লাগিছিল মানে কেটা কারণে কি বললো কি সায়েন্স কে মানুষ पैदा করেছে হ্যাঁ মানুষ के साइंस पैदा नहीं করে না তো আমাদের সায়েন্সে বিশ্বাস করা হলো আর বাকি সায়েন্সটা আমাদের বানাইছে ভগবানটা আমাদেরকে বানাইছে That is real. और बात तो ये वीडियो मार किया अभी क्या मार किया क्या मार खाई की नाम लगा रोहित नष्ट बड़ा बोलते हैं जोटाई हाँ हाँ कोई हाँ जुड़ी खड़ी है घर मोर माकुम कौन जगह कौन जगह आनंदबाग भाई पाइंटिंग के लिए देखिले नहीं प्रत्येक वीडियो में पाइंटिंग लागल यही कौन देखला लोकेशन वहां दिखाइला ने का कर लगी सामने से दुगुट आगु के पटकारी छट पाबी जुड़ी खड़ी वीडियो सबसे बेसी मको ভালো লাগে छोटी होचे शादी होचे की होचे खोड़ी सबे पार करे ना कम पाजे ये सबे तेला तो कोई जगले जे सबे नहीं खाचे हां तो
কি বললি সুরজ কি বলো তরি তো গাইস দেখে করলা আমরা আইছি মানে ইয়া তখন এদিকে থেকে ঘুরতে মানে ভাত খাই খেলে ঘুরতে এইটো পুৰণা এছেম্বলি আছে এইটো তালে লৈ গ'লে এইবিলাক অৰিজিনেল হাতীটা অৰিজিনেল ভিডিও করব কে জানি লাগে আগতে এইটো আছিল তো অৰিজিনেল হাতীটা আগত জাইন্ট तो गाइस इनसे हम लोग ओरिजिनल हाथी का दांत भी देख लिया आई मिट्टी ये इधर देखो इधर भी है बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां भी आया है लेकिन हम तो कालू है घटा कौन देखेगा हमको काले तो क्या हुआ बेटा हमसे बंदा काला है तो क्या होता कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता हमको अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं हमको खुद ही नहीं मालूम पता नहीं कहाँ ले जा रहे नरक में नर ले जा रहे कहाँ ले जा रहे लेडीज टॉयलेट हो डूब जा तोरे का दिल लगे के लगे घूरे के लिए तो मजा लगा हाँ नहीं का बाहरी पूरा हम बढ़िया से मार ले कली लेडीज टॉयलेट तो गाइस हमने के माने ভাল ऑर्गेनाइज करे बाकी लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमने के दादा मान के जैसे भी हमने के इनवाइट करलें उनके जरिए हमने एगला वस्तु देख पाले बहुत बहुत धन्यवाद देखिए सब दिल से बोला थी मार दी धन्यवाद इतना कुछ नहीं सोच रही जे कौन जगह नाम बोल के इतना कुछ देख पाली इतना कुछ माने यार की बोल रही कहा गाइस ठाकुर है पकड़ियो देखी लागे রেসপন্সিবিলিটিটা সব যে এই কি অমর অমর বলে ওকে সব ओके कांटेक्ट कर रही है जॉब बुआ जी হ্যাঁ ओमर तो जी तुम्हार এই ভিডিওটা দেখোতি হলে লোকে কোন একটা জব কই দিনিয়া ছোট মোটো নে কি बेजोत बोलले माने बेलेग सुन पारी কি বেলেকশন পারি बेजोत बोल বলবো মই ব্লগ बनाइए ना नहीं खाली कैमरा के करती है ऑटोमेटिक बैक क्वेश्चन कर ले ना তুই করবি जा तोर ब्लॉग लगे जा ये मोर ब्लॉग থাকলে তুই কর নি कर जा जा ना जा ना जा ना जा दे दिए কি বলবি तो गाइस ये कौन मैंने एक हॉल में पहले तो बाबल के लिखा रहा है लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड हियर लेट्स सी व्हाट विल हैपन एंड अपडेट देते रहा हमने तो वीडियो बना रहा भाई के ब्लॉग में बाकी भाई नजर কি হতো তো তোরা ফুল ব্যাকগ্রাউন্ড দেখ লো হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের মেন থাটা হইছে কি হতো দেখা যায় ये तो भात खाबी तो भूख लागते गोटाई घुरा लेन की कर इदिके उदिके सबको ओटा में लागोला रोड पे तो मैं तो लाइन है ना दिखे इतना लाइन है सब ये टेमा चेंगी जट्टी फिर गया आदिवासी सुटा ओ चंदा चटू जोहार जोहार অঞ্জনজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু তেখেতকো এখন গোলাম গামোচাৰে আমাৰ এই সভাকক্ষলৈ আদৰণি ইয়াৰ পিছতে ভৱিষ্যনিধি আঁচনিৰ সহকাৰী আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া আছে কনফাই দাস ডাঙৰীয়া কনফাই দাস ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতলোক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এখন গোলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাইছোঁ আমাৰ সভাকক্ষলৈ
ধন্যবাদ। আমাৰ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী সমাজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ইউটিউবত ইনফ্লুৱেঞ্চ থকা যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱী আচলতে আপোনালোকে সামাজিক মাধ্যমত আজি ভালেমান দিন ধৰি কাম কৰি থকা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ বিভিন্নজনে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু দুই এটা যুৱকক বা দুই এগৰাকী ব্যক্তি মই নিজেও মানে 2-3 বছৰৰ ভিতৰত খুব দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি কোনোবাই কমেডিৰ মাধ্যমৰ যোগেদি কোনোবাই কথা বতৰাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি বা কিছুমানে নিজৰ দৈনন্দিন এক্টিভিটিৰ যোগেদিও মানে ভিউৱাৰ্ছ বঢ়াইছে ফলোৱাৰ্ছ বঢ়াইছে আৰু বহুতে চাগে ইয়াৰ ভিতৰত আৰ্নিঙো কৰিবলৈ হৈছে নেকি কোনে কোনে উপাৰ্জন কৰিছে অলপ চলপ মেক্সিমাম কোনে বহুতে বহু মানে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ মাজতে আমাৰ বাগিচা বা গাঁও অঞ্চলত থকা আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী সমাজৰ যুৱক যুৱতীসকলেও যথেষ্ট কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰম কৰি এটা নতুন এটা দিশ বাছি লৈছে নিজৰ জীৱনৰ জীৱিকাই হওক বা হবিয়ে হওক যিয়ে নকওঁ আমি কোনোবাই চকতো কৰে কোনোবাই ভাল পাই কৰে কোনোবাই দেখি পেলাই কৰে বা কোনোবাই তেওঁলোকেও হয়তো চাগে নিজৰ মাজত চাহ চিনাকি হোৱাৰ কেতিয়াও সুযোগ পোৱা নাছিল আজি একেলগে লগ পাই এটা সময় এটা দিন একেলগতে অতিবাহিত কৰাৰ যিটো সুযোগ আপোনালোকে পাইছে মই ভাবোঁ এইটো আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত কৰ্মজীৱনত নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব আৰু তাৰ লগতে আমি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত লাভান্বিত হোৱাৰ লগতে নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত অভিজ্ঞতাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত আপোনালোকক সহায় কৰাৰ উপৰিও মই ভাবোঁ আমি সামাজিক দিশত কিবা কৰিব পাৰোঁ আমি সমাজৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰোঁ যেনে আমাৰ ইয়াত 3টা বিভাগৰ 3জন মুৰব্বী বহি আছে যেনে আমাৰ অভিনয় খাণ্ডৰ বহি আছে টি এমপ্লয়িজ ৱেলফেয়াৰ বৰ্ডৰ আমাৰ পঞ্চায়তৰ ডাঙৰীয়া বহি আছে আমাৰ যিটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট तो भाई सब खत्म होले सब खत्म होले किबा किबि देते कि गामसा सामसा कि देते बना पाती देखबो आरो कि बोलबो और के बाद खत्म होले शायद ओइ पाइ गेले स्कुल जाबे नेকি स्कुल जाबे डायलॉगটা मारनो खाली गाड़ी बहुत जाबो गोबर ए रिक्शा ओ रिक्शा कस्टमर কিন্তু বাকি কিছুমান বিষয় কে তনি हमनिके प्रांगण डांगरिया है तनि को हयतो माजे माजे गाइड करी নহয় জানো ভাই একদম তেখেতে মাঝে মাঝে আপোনালোকক গাইড কৰিব আমি বিলাকো আছো গতিকে মই এটাই কথা কম আমি যিবিলাক ভুল কৰিছোঁ আমাৰ সমালোচনা কৰা আৰু যিবিলাক আমি অন্ততঃ ক'ৰবাত ভাল কাম কৰিছোঁ সেইবিলাকক অকণমান ৰাইজৰ ওচৰত ভালদৰে দাঙি ধৰা তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিটো জেগাৰ পৰা আহিছে যথেষ্ট কষ্ট আৰু যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা আহিছে আৰু আমাৰ এই জীৱনটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক গতিকে আগন্তুক দিনত আৰু আমাৰ বহুত সাৰা প্ৰত্যাহ্বান আছে সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকো আমি নেওচি পেলাই যাব লাগিব 1300 প্ৰত্যাহ্বান আছে লোকেশ্বৰো আছে গুৰু আছে আমি তেনেকে ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ গতিকে এটাই কথা যে আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ কেৱল ৰাজনীতিৰ নামত আমি ৰাজনীতি কৰা নাই হয় এইখন অসমত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে কাম আমি কৰিব লাগিব বিধায়ক হৈছোঁ যেতিয়া আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে দায়িত্ব লৈছোঁ সকলোৰে কাৰণে কাম কৰিম কিন্তু তথাপিও সদায় আমাৰ এইটো হক চেষ্টা আছে যে হ'লেও আমাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে কিবা এক্সট্ৰাকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ নেকি
সেই কথাটো সদায় অন্তৰত ৰাখি পেলাই আমি কাম কৰি আছোঁ। আমি ৰাজনীতি কৰা মানে আমাৰ এটা ডাঙৰ মানে এটা সপোন লৈ পেলাই আমি কাম কৰোঁ জনগোষ্ঠীটোৰ কাৰণে। গতিকে আগন্তুক দিনত নিশ্চয় তেনেকৈ ধৰণৰ আমি সকলোৱে যদি সেই চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়ি যাওঁ আমি বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিম। মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিছোঁ আমি যে তেওঁৰ যথেষ্ট আন্তৰিকতা আছে। আজি অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগতে আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ আন্তৰিকতা আছে। তেওঁ যিবিলাক কথা চিন্তা কৰে আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ যে তেনেকৈ ধৰণৰ কথা এটা বাগানো কৰিবলৈ তেওঁ চিন্তা কৰে। গতিকে এই চিন্তা কৰাৰ লগে লগে তাক বাস্তৱিত কৰিবৰ কাৰণেও চেষ্টা কৰে। নহ'লে আজি লাইনৰ মাজত পকা ৰাস্তাবিলাক নহ'লে বা অন্যান্য আৰু বহুত কথা এই স্কুলবিলাক নহ'লে, কিন্তু তেওঁৰ এই চিন্তাটো আছে যাৰ কাৰণে এইবিলাক বহুত কথাবিলাক ক'বলগীয়া আছে। বহুত লগ পাইছোঁ, কোনোবাই নাই পোৱা, আজি সকলোকে লগ পাইছোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনবিলাকতো আমি লগ পাম, কথা পাতিম। আমাৰ নম্বৰবিলাক হৈছে পৰামৰ্শ দি দিব আপোনালোক সকলোকে। গতিকে আমি ভাল পাম যে এই কথাখিনি যদি আৰু বহলভাৱে প্ৰচাৰিত হয় আপোনালোকৰ জৰিয়তে। আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে হয়তো এইটো আজি আপোনালোকক লগ পোৱা, যাতে ছ'চিয়েল মিডিয়াটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক লগত লৈ পেলাই আগন্তুক দিনবিলাকক যোগাত্মকভাৱে যিবিলাক চৰকাৰী কৰিছে আমিবিলাকে কৰিছে এই কামবিলাক মানুহৰ মাজলৈকে লৈ যোৱা। আমাৰ এটা টীম আছে। আজিকালি কৈছোঁ নহয় ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ অন্যান্যভাৱে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াবিলাকে বহুত কাম কৰে। তো এনেকুৱাও মানুহ আছে যিবিলাকে আমাক পূৰা দিবৰ কাৰণে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া এটা টীম তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰো আছে আৰু তেওঁলোকে আমি ভাল কাম কৰিলে সেই কামটো বেয়াকৈ প্ৰচাৰিত কৰে, এনেকুৱাও আছে। তো গতিকে এইবিলাক এটা আমাৰ চেলেঞ্জ আছেই। যেনেকৈ তেওঁ গ'লে কৈছে ফেচবুকেই নাচাওঁ, সঁচাকেই আমি মানে বহুত ভাল কাম কৰাৰ পাছতো পূৰা আমিবিলাকে বহুতো পূৰাই দিয়ে। তো গতিকে এইবিলাক মই একো হেৰি নকৰোঁ, মই এইটো মাইনেই নকৰোঁ। সেইবিলাক আমি ৰাজনীতিত আছোঁ, এতিয়া থাকিব এইবিলাক। যিয়ে নহওক ভগৱানৰ ওচৰত সকলোৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত যাতে আপোনালোকে শক্তিশালীভাৱে কাম কৰক, শক্তিশালীভাৱে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপুনি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ তাকে কামনা কৰি পুনৰবাৰ আপুনি সকলোকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দি পেলাই মোৰ ক'বলৈ एक लाइक मार के फॉलो कर बहुत यूट्यूब पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लास्ट आगे बढ़ाई लेंगे देख लीजिए बहुत ज़्यादा गाड़ी बोतल दे दे तो खत्म हो लाइक कौन खत्म हो लाइक स्कूल जा रही दुगा बतो चलिया चलिया टकुन कलिया देखा थी सपोर्ट को भी तो सपोर्ट करो मोर खोरे मिली गेले चूड़ी खोरी चोर हो गेला हमर केतना टेंशन चूड़ी खोरी चोर हो गेले मोर मुके देखा हानि घर के बिग ब्रेकिंग न्यूज चूड़ी खोरी चोर अभी एक बोझा बांध के रख चौका कहां जाबी चूड़ी खोरी चोर हो गेले खोरी मोर चोर हो गेले एक बोझा बांध के रख 14 टाका कोई 14 दे नंबर बगाने ओपन ऑफ आके देख परला तोरा ओ माल एडिट करली ना हां करली ना What is this? What is this? सरकारी बोतल yes What is this? bag school bag छंदा चटू कहाँ गेल? what is it called What is this called? gamcha assamese gamcha तो ये मैंने सिगली की कुछ उल्टा तो की सोच के बनाई रही मैंने क्या पता नहीं यार माइंड को फ्रेश रखो अपने आप निकल जाता है वीडियो की कर मोय लगी मातुम तुझी क्या है मोय लगे आदिवासी सर मुकरों के तो भाई सब एखन गुवाहाटी से घर पहुँचे आली और बेसि दूर नहीं खे तो धूपटा बहुत देते रहो गामछा ढाकाई लम गामछाटा ओइटा हुआ से दे एखन एक बात बोले जानी माने बातटा होले जे हुआ बहुत रकम बात बोल सर रूपेश गोला तो एखन तो बोले तो ना पारो थी लेकिन उखेर लेके जन बातटा बोल हांदर समाज में हांदर लाइन जगह में हांदर बागान एरिया में जन गिला समस्या थकला जन गिला प्रॉब्लम थकला उगला के बारे से बोल कार किरको से तोरा हांदर के बोल जे तोरा इन्फ्लुएंसर गिला
किरको ओगुलाके थोड़ा सुधराय कोशिश करे पारबा माने सुधराय पारबा तोरा এখন দেখ হাঁদের ওদের বাদ গিলা উतना গ্রাউন্ড লেভেল तक নাই পৌঁছেলা আমরা জন গিলা ভিডিও বানাইলা সব দেখেলান সব বলে সব দেখেলান तो ওই খাतिर बोल जे सब कोई वीडियो बनावा बोल के तो नहीं बोले है लेकिन बोल जे तोरा तोदर के जरूरी है बोल को भी नहीं बोल लेकिन तोरा सुधराय कोशिश करबा और तोरा पारबा तोदर बोलले से तोदर मात गिला सब सुनेलान ओइगिला बोल तो ওটাকে खातिर एक डेडिकेटेड वीडियो आसी तो सब कोई मोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख देबा एक नहीं बोल देते आरो जितना से पारबा जितना बेसी पारबा उतना शेयर करबा जदि देख এখন बात के बाद बोलो थी अंदर माँ बाप बागान में काम कर ले এখন বলবই হলে সে আমরা भी करो थी तो लेकिन আমাদের ফিউচার যে এখন আমাদের बेटा बेटी আছে सब की बागान में काम करबेन नाকি ওইগুলাকে लेके बातটা बोलले तो তোদেরকে भी बोलो थी आसी मैं वीडियो अपलोड करम तोरा देखबा शेयर करबा थोड़ा सब कोई घर के बड़ो दादा भाई दीदी जे हन सब कोई सुनबेन थोड़ा उधरो बुझबेन जन जन बात गिला बोले ओगुला के बात लेके बोलूम मैं और वीडियो बनाम तो इतनाटाई बोले चाहो थी और तो कोनो नहीं बोलूम এখন ভিডিওটা হিয়া से एंड करो थी तो बाकी जय जोहार जय आदिवासी।